Di dalam hal lainnya, kita saat ini i'tikaf, kita saat ini duduk di majelis ilmu, kita saat ini menunggu sholat isya dan lain sebagainya. Tentulah nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat, mulia di atas mulia. وقد تجد في صحائف أعمالك ثواب كثير عظيم لا تدري من أين. يظن البعض أنه إنما يأتي الثواب من كثرة صلاة أو من كثرة صيام أو من كثرة جهاد أو صدقة، لكن قد هذه كلها قد يعتريها شيء من الرياء من العجب. لكن ربما حضورك في هذا المسجد، حضورك في مثل هذا الدرس وأنت في آخر الصفوف ما في رياء. يمكن نحن أصحاب الصف الأول يدخلنا العيوب، يدخلنا الرياء، أما بقية الناس هؤلاء يعني تقريبا إن لم يكن 100% خلى 99% لا يشعر أحدكم أنه يعني مفاخر أنه حضر سيكون هذه العبادة خالصة لوجه الله، لا يمكن أن يدخل عليها الرياء ولا يمكن أن يدخل عليها العجب، ولربما كانت نجاتك بحضورك في مثل هذه المجالس. لماذا؟ لأنها خالصة لوجه الله جل وعلا. Masya Allah, kata beliau, kelak kita akan mendapatkan buku catatan amal kebaikan kita. Kita akan melihat di sana sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, zakat kita, Quran kita, dan seterusnya. Kita akan melihat catatan amal kita yang sangat luar biasa. Namun bisa saja di antara amal ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita kerjakan, bisa masuk di dalamnya riya, bisa masuk di dalamnya ujub, bisa masuk di dalamnya sombong, bisa masuk di dalamnya kebanggaan dan seterusnya. Sehingga amal-amal itu bisa hilang, musnah, sirna. Tapi lihat, kata beliau, kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kalau kita yang di depan mungkin ada ujubnya, kalau kita yang di depan mungkin ada bangganya, kalau kita di depan mungkin ada sombongnya. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, duduk, ada yang duduk di belakang, duduk di depan, mana-mana. Kata beliau, bolehlah, kalau bukan 100%, 99% kata beliau, insya Allah orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu tidak masuk di dalam hatinya ujub, tidak masuk dalam hatinya riya. Bagaimana mau riya? Dia duduk di majelis ilmu, nggak ada riya, nggak ada ujubnya, nggak ada bangganya, nggak ada sombongnya. Artinya apa? Ibadah yang kita kerjakan duduk di majelis ilmu khalis wajibullah, pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi kemuliaan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala salah satu sebabnya mulazamahnya kita, istiqomahnya kita duduk di majelis ilmu. حافظوا على مثل هذه المجالس حتى تحوزوا على الأجور الكبيرة، أجور حضور الصلاة، وأجور حضورك في المسجد، وأجور ذكر المولى، وأجور حضور مجالس العلم. Maka dari itu senantiasa kita jaga kebiasaan ini, kita jaga istiqomah ini. Selain kita dapat pahala sholat, selain kita dapat pahala zikir, selain kita dapat pahala i'tikaf, kita juga dapat pahala hadir di majelis ilmu. Tentu itu adalah pahala di atas pahala, nikmat di atas nikmat, dan sudah barang tentu mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فوق هذا كله أنت بوجودك في مثل هذه المجالس أنت في حرص، ما في يمكن واحد يغتاب، غيبة، نميمة، شهوة، نظر بشهوة، أسود، كل هذا لا يمكن في هذا المجلس. لا يمكن أن تسمع غيبة أو تتكلم بغيبة أو نميمة. إذا أنت محفوظ في هذه الساعة التي جلستها ما بين المغرب والعشاء ببركة مجالس العلم، حتى لو لم تفهم، مجرد أنك موجود هنا أنت في حماية المولى جل وعلا. Di atas itu semua, barang siapa yang melazimkan diri hadir di majelis ilmu, duduk di masjid, i'tikaf di masjid, sungguh seseorang tersebut berada dalam perlindungan Allah. Kenapa? Karena di tempat-tempat seperti ini tidak mungkin ada yang ghibah. Kita saat ini hadir di majelis, gak ada yang ghibah, gak ada yang iri dengki, gak ada yang hasut sana sini, gak ada yang melihat sesuatu yang mengundang syahwat. Saat ini kita semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita gak ngapain, duduk saja. Saat ini kita semua di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. ذلك نحن بمثابة شحن البطارية. تعرفون التليفون هذا التليفون إذا يعني مرت ساعات عليه لابد من شحنه بالطاقة. نحن نأتي إلى 5 الصلوات وإلى حضور مجالس العلم نشحن
أنفسنا بطاقة الإيمان، طاقة النور للمولى جل وعلا. هذا شأن الطاقة أن نكون في هذه المجالس، وإلا القلوب تصدأ، القلوب تموت، وخصوصا في مجالس الغيبة، مجالس النميمة أو مجالس المعاصي والعياذ بالله. فإذا جئت إلى هذا المسجد أنت إنما تشحن قلبك بنورانية الإيمان. Karena hakikatnya orang-orang yang datang ke masjid 5 kali dalam satu hari itu layaknya kita mericat HP kita, ngecas HP kata beliau. Orang-orang yang melazimkan diri datang ke masjid 5 kali dalam sehari itu seperti kita ngecas HP. HP kita kurang dayanya, baterainya tinggal sedikit ataupun habis, maka kita cas. Begitu juga kita ketika kita datang ke masjid ini kita menambah lagi. Bismillah. Kita menambah lagi daya iman kita, kita menambah lagi daya etika kita, kita lagi menambah lagi nur iman kita. Maka orang-orang yang melazimkan diri datang ke majelis-majelis ilmu, datang salat 5 waktu, ini sama halnya dengan dia menambah nur iman di dalam hati. للصلوات وخصوصا صلاة العشاء في هذا المسجد أو في غيره من المساجد، يعني هذه علامة من البراءة من النفاق. يقول الصحابة يعني كنا يعني كان الرجل يؤتى به من المرء من التعب من الكبر يهادى بين الرجلين، أي هذا يأخذ بيده والآخر يأخذ بيده لحضور صلاة العشاء لحضور صلاة الفجر. قال وما يعني أرينا أو نرى أن من يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان الصحابة كلهم يأتون لصلاة العشاء ما يتخلف عنها إلا فلان وفلان وفلان، وهم يعرفون أن فلان وفلان وفلان هذا منافقين. يعني سمة الإيمان، إذا أردت الإيمان الحقيقي علامة الإيمان حضورة المساجد. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan lagi orang-orang yang melazimkan diri untuk hadir di masjid. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh salafus saleh, para sahabat. Bahkan ada di beberapa sahabat yang dalam keadaan tua, dalam keadaan sakit, susah payah, tetap dipapah untuk bisa datang ke masjid, untuk bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Karena tidaklah orang-orang yang hadir di masjid sholat isya secara berjamaah kecuali Rasulullah SAW menyampaikan agar bersaksi dan kita menyaksikan bahwasanya orang tersebut adalah min ahlil khair. Dan kebalikannya, orang-orang yang enggan untuk hadir di masjid, orang-orang yang berat hatinya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, maka sudah semua kita ketahui. Bahkan pada zaman Rasul SAW itu para sahabat atau orang-orang yang tidak datang ke masjid itu semua orang tahu. Oh ini tidak ke masjid, tidak ke masjid, tidak. Semua orang tahu itu mereka adalah orang-orang munafik. إذا أردت النور في القلب، النور في الحياة، النور في البرزخ، النور يوم القيامة، النور وقت العبور على الصراط، عليك بشهود الصلوات في المساجد. هذه لأنه يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: بشر المجانين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan juga orang-orang yang melazimkan diri untuk hadir ke masjid ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan nur di dalam hidupannya dunia, nur di dalam pekerjaannya, nur di dalam ibadahnya, nur di dalam keluarganya, nur di dalam rumahnya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, nur ketika melewati Shiratal Mustaqim. Kenapa? Karena ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kata Rasul, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berupaya untuk datang ke masjid dalam kegelapan. Walaupun gelap, dia berusaha untuk tetap datang ke masjid. Maka orang-orang tersebut akan dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan cahaya ketika melewati Shiratal Mustaqim. Qul maula yawma taral mu'minin يوم ترى المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. أردتم النور ما يكون نور يوم القيامة إلا بنور في هذه الدنيا، ما يكون مرور وأمان وسلام
في المرور على الصراط إلا أن استلمت على الصراط في هذه الحياة. Dan orang-orang yang mendapatkan nur ketika melewati sirat itu tidak akan didapatkan kecuali kita benar-benar istiqamah menghidupkan nur ketika kita di dunia. Kita menghidupkan salat kita 5 waktu di masjid sehingga kita bisa mendapatkan nur di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur yang sempurna, cahaya yang sempurna yang akan menyelamatkan kita, membimbing kita melewati jalan siratal mustaqim. Wal istiqamah ala hada. لا يكفي أن تأتي ليلة الخميس فقط، أتي في كل ليلة، ليس بالضرورة إلى هذا المسجد، لا أي بيت من بيوت الله. إذا استمرينا على هذا كانت مداومة يميتك الله على هذه الحالة. نحن نقبض من يقبض الله روحه وهو ساجد. نتمنى هذه الموت أن يقبض الله سبحانه وتعالى ونحن في الصلاة. إذا أردت مثل هذا المرتبة، هذه المرتبة الدنيا، إنك يقبضك الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد، ويبعث المرء على ما قبض عليه، يبعث يوم القيامة وهو ساجد، وإذا بعث وهو ساجد فهو في أمان الله جل وعلا. كيف تتحصل على هذه المرتبة العظيمة؟ تتحصل عليها بالمداومة عليها. ما يكفي أن تقول اللهم ارزقني الشهادة، اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم اقبضني إليك وأنا في الصلاة، واقبضني إليك وأنا في المسجد. ما يكفي هذا إلا إن كان من قلبك تعلق بالمسجد، تعلق بالصلاة، يستجيب الله لك سبحانه وتعالى حتى ولو لم تكن مدة أو توفاك الله على هذه الحياة، تكفي نيتك، لأن نية المرء خير من عمله. Dan selain hadir di majelis ilmu, salat 5 waktu dan seterusnya, agar kita istiqomah untuk melaksanakannya. Jadi bukan hadir hanya di malam Kamis atau di malam Ahad, dan bukan hanya hadir di masjid ini saja, di masjid manapun kita istiqomahkan untuk hadir di masjid-masjid manapun. Kenapa? Karena seseorang kelak akan dibangkitkan sebagaimana diwafatkan. Keadaan yang paling mulia adalah ketika seorang hamba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Semua kita mengharapkannya. Karena orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan sujud kelak akan dibangkitkan pun dalam keadaan sujud, dan itu artinya dia berada bersama orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pasti mereka akan mendapatkan bahagian fil akhir. Maka dari itu sudah seharusnya kita mengistiqomahkan diri, melazimkan diri untuk bisa hadir di masjid. Bukan hanya di masjid syuhada, tapi di masjid-masjid manapun. Jangan hanya ketika berdoa, ya Allah berikanlah saya syahadah, ya Allah berikanlah saya husnul khatimah, ya Allah ya Allah ya Allah, hanya permintaan saja, tidak diiringi dengan istiqamah, maka mustahil, kata beliau. Karena seseorang telah akan diberikan wafat yang indah sebagaimana kebiasaannya ketika hidup. ثم إن أردت الرزق الوفير فعليك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعاتها في بيوت الله جل وعلا. Dan juga kalau mau rezekinya lancar, kata beliau, agar juga jagalah sholat 5 waktu secara berjamaah. من فين جبنا هذا الكلام؟ Dari mana saya berkata seperti ini? من داخل القرآن. Dari dalam Al-Quran. قال الله جل وعلا Allah Subhanahu berfirman, وأمر أهلك بالصلاة. perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat واصطبر عليها. dan sabarlah. تريد مجاهدة، لكن النفس يعني يقول إذا أحب أنها تكون تنظر في التلفون لمدة 3 ساعات 4 ساعات ويصعب عليها أن تحضر إلى المسجد 5 دقائق. Dan dari kata wastabir, perintah Allah sabarlah, itu artinya memang kita perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh, karena memang pasti ada cobaan untuk kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kita lihat TV, lihat HP, lihat YouTube, lihat internet 3 jam bisa. Hadir di masjid 5 menit, 10 menit berat. هكذا يعني ثقيل عليه. ممكن يقوم الليل كامل مع فيسبوك، لكنه يصعب عليه أن يقوم 5 دقائق ركعتين لله جل وعلا. Ada beberapa yang malam hari nggak tidur, asik dengan Facebook, asik dengan media sosial, tapi 2 rakaat subuh yang nggak bangun. واصطبر عليها. Wastabir alaiha, tahan sabarlah, sungguh-sungguhlah. إيش النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ Apa janji Allah bagi orang-orang yang sabar? Apa hadiah dari Allah? قال لا أسألك رزقا، الله ما يبغى منك غداء ولا عشاء ولا يريد منك مرتب كل شهر، لا.
هذه العبادة ما تغني المولى الله غني عن عبادتنا وإنما أنت محتاج إليها. Apa yang kita lakukan sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, karena Allah nggak butuh itu semua. Bahkan ibadah kita Allah nggak butuh, tapi yang butuh adalah kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan orang-orang yang bersabar, sungguh-sungguh, tekad kuat, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepada. Itu merabط بين وأمر أهلك بالصلاة وبين نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan lihat bagaimana hubungannya. Jadi Allah Subhanahu menyampaikan, perintahkan keluarga untuk sholat, dan janji Allah, nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezekinya. بالعكس تماما من ضيع الصلاة ضيعه الله في الدنيا والآخرة. Maka dari itu kebalikannya, orang-orang yang melalaikan salat, meninggalkan salat, Allah tidak akan memuliakan dan tidak akan memberikan rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang enggan untuk menyebutku, dan salat adalah mengingat Allah yang paling utama. Barang siapa yang enggan untuk menyebutku, mengingatku, يعني ضيق من العيش ما في يريد فلوس ما في وظيفة وربما جاءت الوظيفة لكن ما في بركة وربما جاءت الأموال لكن جاءت معها الأمراض جاءت معها المصائب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang enggan mengingatku, dan sholat itu adalah hal yang paling utama untuk mengingat Allah, kata Allah, Allah janji akan memberikan mereka kehidupan yang sengsara. Qulna shalah nur, qulna qabla dzalika shalah nur. Tadi sudah sebentar, tadi baru saya sampaikan salat itu adalah cahaya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak akan digiring, dibangkitkan dalam keadaan buta. Al-'amal al-haqiqi innama kana fi hadhihi dunya wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau di dunia buta, apalagi kelak di akhirat tidak akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Al-'amal al-haqiqi 'amal al-qalb laysa 'amal al-a'yun al-basariyah fa innaha la ta'mal al-absar walakin ta'mal al-qulub allati fi as-sudur. Dan cahaya ini bukan hanya cahaya kalau di dunia kehilangan cahaya mata, tapi kalau di sana kehilangan cahaya dalam hati. Nas'al Maula Subhanahu wa ta'ala an yubarik fina wa fikum. Amin. Wa an yamla qulubana bil nur wa buyutana